Lamsugo strangsa tini kobra koptuma wa angno ni logi tongo orupa debrma tapsuzar ni kobra koptuma ongkha Nei number Mohanpur Mondoni Teidul Mabai Fashalo Kaisa Bana Romani Panda Klaizaka Bebagi Kung Thamji Nei Nukungni Khorok Sarachi Sni Butar CPIM Tei Tipramotha Yakare BJP ni Bana Rongkha Panda Manjaka BJP ni candidate Roton Labnat no Khobui Te Kubini BJP ni Adongro Besarni Vidansabha Chongbarini Shukango Kebengnai Bodologni Tiprasaroni But Pengo Hongkaikha Habago Tongnai BJP Bodol Haikiba Mohanpurni Bharatiya Janata Party Neinong Mohanpur Mondolni Buthaktai Hasalni Diboro Mohanpur Hati Ganao BJP Neinong Mohanpur Mondolni Kotor Habanogo Songdaka Kaisa Bodolo Hapmani Panda O Bodolo Hapmani Pandao Juda Juda Bodol Yakare Khong Thamchi Nei Nukungni Khorok Sara Sisni Butar BJP Bodolni Bana Rongkha BJP Neinong Mohanpur Kendroni Batainai Rotonlal Nat BJP Janojati Morcha Sodor Gramin Hangkor Committee ni Kasku Ranjit Deborma Janojati Morcha Neinong Mohanpur Mondol Kasku Rajkumar Deborma BJP Neinong Mohanpur Mondol ni Yaksu Kasku Pradip Deborma ni Manjok Mumbai O Bodola Hapa Panda Songsajaka Puilawono Bodol ni Ingui Batainai Rotonlal Nat Jongbari Habanogo Manjagai Butarok ni Buskango Koknarakna Thangai Rotonlal Nat Saka Tripura Hastini Tripura Sarangno Jotoni Slai Borom Renai Inka BJP Aboni Yagulo Bodolo Yakari Fainai Rogno Risha Rui Bodolni Bana Yafarai Lam Soka Bodolni Ingui Batainai Rotonlal Nat no Khobai Kuboni Adongro Bodolo Hapainai Rogni Bishingo Jotono Tripura Samang CPN Tripura Botha Bodol Yakari Haika Hanai Shaimanjaka 78% বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বলছে নরেন্দ্র মোদীর মতো জনপ্রিয় নেতা পৃথিবীতে কেউ নেই সুতরাং আমাদের জনজাতি জাতি সকলের উন্নয়নে একমাত্র কাণ্ডারি নরেন্দ্র ভাই মোদী সুতরাং আমাদের এবং যত আমরা আঞ্চলিক করুম আঞ্চলিক করতে করতে জনজাতিদের শেষ করে দিয়েছে সুতরাং আমি অনুরোধ করব সবাই যেন পদ্মভূবারে ভোট দেবেন এবং অন্যদেরকে অর্গানাইজ করবেন এই কয়দিন কন্টিনিউ কাজ চালিয়ে যেতে ক্যাম্পেইন স্টার্ট কোন বুথ ক্যাম্পেইন চালু করছে এই কথাগুলি সাহস করে বলতে হবে এবং সংবিধানের মধ্যে থাকতে কি বলছে টিডিসি এডিসিতে গ্রেটার অটোনমি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড না বাংলাদেশ আগে দিতে পারবেন কুমিল্লা আইব কেন হাসিনা দিব মায়ানমার দিব কথা বললে হবে না সেন্টিমেন্ট বললে হবে না আর সবচেয়ে ত্রিপুরার সবচেয়ে সরল মানুষ কারা ত্রিপুরারা যে যেমনে বুঝায় একমাত্র জনজাতিদের উন্নয়নের চেষ্টা করে বিজেপি এবং গ্রেটার অটোনমি এবং অতিরিক্ত আইন এবং সমস্ত আর্থিক ক্ষমতা দেওয়ার জন্য বিজেপি নির্বাচনী ইস্তাহারে রাখছে হ্যাঁ আসিফ বেরাম বর্মরা আতাই কতর গন্ডা চড়া গন্ডা তুইসা আর কে করছে জীবনে ট্রাইবেলদের সম্মান কে দিছে বিজেপি ঠান্ডা ডালং পদ্মশ্রী কে দিছে বিজেপি বেনিচন্দ্র জমাতিয়া কে দিছে বিজেপি এনসিতে বর্মা মারা গেছে মরণোত্তর সম্মান পদ্মশ্রী কে দিছে বিজেপি বীর বিক্রম জমাতি হওয়াদার পদ্মশ্রী কে দিছে মহারাজার ফটো কোন অফিসে আছে বিজেপি অফিসে আর কোন দলের অফিসে নাই মহারাজার নামে এয়ারপোর্ট কে দিছে বিজেপি এই প্রদ্যুৎ মহারাজের বাবা এমপি ছিলেন তখন কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার কেন করতে পারলো না এই বিজেপি সম্মান দিচ্ছে মহারাজার ছুটি কার নামে দিছে এই সরকার দিছে
এটা ভাবতে হবে। জনজাতিদের উন্নয়নে কি করবো এখন? এখন বলছে, এবার বলছে এই যে উপজাতির সংস্কৃতি এবং এটা যে কিভাবে ট্রাইবেলরা পিছিয়ে আছে এটার জন্য গবেষণা। CPIM নিয়ে বাতাইনাই জিতেন্দ্র চৌধুরী তাই প্রভাত চৌধুরী ন তুই সাব্রুম মনু বাজারও কত লুকুথুম পান্দা খলাই জাকা পান্দাও মানজাকা CPIM সাব্রুম ডিভিশনनि লুয়াজি মুম্বাই তিনি ফাসালো 4339 কনস্টিটিউয়েন্সিनि খরকनि ক্যান্ডিडेट न तुई साब्रुमनि मनु बाजार मोटर स्टेनो काइसा कत लुकुथुम पांदा खलाई जाका अ पांदाव फाइमाज फाइया 40 साब्रुम कन्स्टिट्युएन्सीनि CPIM निंगै बातायनाय जितेन्द्र चौधुरी 39 कन्स्टिट्युएन्सी निंगै बातायनाय प्रभात चौधुरी लगी दङ कंग्रेसनि MLA सुदीप राय बर्मन CPIM पलिट ब्रो आदं बृन्दा कारातनो खबै CPIM तै कंग्रेसनि गुबुनि आदं रक अ पांदाव कक नारक थानियो शाखा ताकलाइते BJP IPF ति हापां फाइलिया और उसके आधार पर एक एक बूथ पर खड़े होकर मेरे प्रिय साथियों, हमारी शक्ति है, हमारी एकता है, हमारी दृढ़ता है, ये कोई समाप्त नहीं कर सकता है। आपने आज इस सभा में आकर तमाम बंधनों को तोड़कर आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबको मेरी सलाम, मेरा स्नेह, मेरी इज्जत, आप सबको मैं सलाम करती हूँ। इतने दिनों की संघर्ष से आप आगे बढ़े हैं और आने वाले दिनों में इस शक्ति के आधार पर आप बीजेपी को पराजित करेंगे और बीजेपी की एक एक लीडर को कहेंगे बाय बाय टाटा, आपके अभी जरूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। অবস্থাটা কি আমি একটু বলি। এখন জিবি হাসপাতালে আইসিইউতে ভর্তি আছে। দিল্লি থেকে বড় বড় ডাক্তারবাবুরা প্রত্যেকদিন আনাগোনা চলছে। ডাক্তার নরেন্দ্র মোদী, ডাক্তার অমিত শাহ, ডাক্তার হেমন্ত বিশ্ব শর্মা থেকে শুরু করে ডক্টর নাড্ডা, সব ডাক্তারবাবুরা আসছেন। বাঁচানোর চেষ্টা চলছে এবং ঠিকই বলেছেন, এরা সব হাতুড়ে ডাক্তার। চেষ্টা করছে কোনোভাবে প্রচুর অর্থ খরচা করে মানসিক টনিক ঢুকিয়ে কিছু করা যায় কিনা, বিভিন্ন থেরাপি চলছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। গতকালকে শেষ একটা অস্ত্র বিজেপিকে, যেটা আইসিইউতে ভর্তি হয়েছে, সেটাকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে মানুষদের বোকা বানানোর জন্য একটা প্রতারণার একটা দলিল নির্বাচনী ইশতেহারের নামে তারা প্রকাশ করলেন। এর যে মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন 16 তারিখ কি করতে হবে না করতে হবে, ইতিমধ্যে মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন। মনে কোনো সন্দেহ রাখবেন না, ভারতীয় জনতা পার্টি আর ফিরে আসছে না, এটা লিখে রাখতে পারে, কোনো সন্দেহ রাখবেন না। আগামী 2রা মার্চ এই আইসিইউ থেকে ডেড বডিটা বেরোবে এবং শ্মশানে অনেকের মনে সন্দেহ থাকতে পারে, কংগ্রেস সিপিএম একই মঞ্চে, কি ব্যাপার? এই দুটো দল গণতান্ত্রিক, গণতন্ত্রে বিশ্বাস। এই দুটো দল ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস রাখে। এই দুটো দল সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস রাখে না। প্রথমবার ভোট দেবেন, তারা ছাড়া অন্যরা, আমরা কেউ কেউ 5 বার 6 বার
বা আরো বেশিবার এই বিধানসভাতে আমরা ভোট দিয়েছি। আগামী 5 বছর, 10 বছর, 15 বছর পরেও আবার 5 বছর অন্তর অন্তর আমরা ভোট দেব। কিন্তু আমি বলতে চাই, এই নির্বাচনে যারা ভোট দেবেন তাদের জীবনে আগে যারা ভোট দিয়েছেন বা পরে যারা ভোট দেবেন তাদের সবার চাইতে এবারের ভোটাররা সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান হিসাবে চিহ্নিত হবেন। কেন এই সৌভাগ্য? এই সৌভাগ্য হবে এই কারণে, ভারতীয় জনতা পার্টি আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে, আমাদের দেশের সংবিধান প্রণয়নে, আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক তথা ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামো নির্মাণে যে দলটার বিন্দুমাত্র কোনো ভূমিকা নেই, এই ভারতীয় জনতা পার্টি, তারা আজকে এই ভারতবর্ষে আমাদের সংবিধানকে সম্পূর্ণ খতম করে দেওয়ার জন্য, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক কাঠামোকে ধূলিসাৎ করে দেওয়ার জন্য সারা দেশব্যাপী নানা ধরনের ফন্দি, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র তারা করছে। আর গত 5 বছর ধরে এই ত্রিপুরাজ্যকে তারা একটা ল্যাবরেটরি, একটা পরীক্ষাগার হিসেবে ব্যবহার করছে। আমরা ত্রিপুরাজ্যের মানুষ আগামী 16 তারিখ তাদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে, এই ত্রিপুরাজ্য থেকে বিদায় করে সারা দেশের মানুষের কাছে আমরা জানান দেব, ভারতীয় জনতা পার্টিকে তাদের এই স্বপ্ন চুরমার করে দেওয়ার জন্য ত্রিপুরাজ্যের মানুষের কাছ থেকে শিক্ষা নিন। এখানে গণতান্ত্রিক শক্তি, ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি, আমাদের স্লোগান হয়তো ভিন্ন, পতাকা হয়তো ভিন্ন, কিন্তু শত্রু দমনে, দেশ রক্ষায়, দেশপ্রেমিক ভূমিকা পালনে ভারতবর্ষের কোন অংশের লোকের চেয়ে আমরা কম নই। তো বন্ধুরা, কেন কথাগুলো বলছি? যেহেতু এই মনোবাজারে এই জনসভা, মনোবাজারের সুধী নাগরিক বৃন্দ গত 5 বছর এই মনোবাজারকে একটা অবরুদ্ধ, এটা অত্যাচারের, শোষণের, অপমানের একটা খোয়ার হিসাবে তৈরি করে রেখেছিল। তারা ভেবেছিল মনোবাজার সবসময় 2-4 জন সমাজ বিরোধী গুন্ডা এদের পদতলে থাকবে। তারা যখন খুশি তখন সকাল, দুপুর, রাতে বিরতে তারা যা চাইবে তারা করবে। তারা কোন নির্বাচিত পঞ্চায়েতের প্রধান না, সরকারের মনোনীত কোন প্রতিনিধি না, সাংবিধানিক কোন ক্ষমতার অধিকারী না। গত 5 বছর আমরা কি দেখেছি? I can laugh. I can run. I have a voice. I know. I can shout. I can vote. I'm now 18. I will decide. Every vote is important. Mine is important. I will go to vote.
My generation goes up first. We know our responsibilities. Come on, let's walk. Hand in hand. শহর থেকে গলি, গ্রাম থেকে পাহাড়, we are now 18, আমরা new voter. দলি নিশিমি বেশিং কামিতায় হাসু, we are now 18, जोंले new voter. কাকে ভোট দেব সেটা একান্তই আপন, গণতন্ত্রের ছবি আমরা যুব জনগণ. সাবন ভোট নাই আবসাগনি সাইসং, লোকরাদানি সাথী সঙ্গে শিখলা লোকসং. আমরা ইউথ, আমরা নতুনের ছোঁয়া, আমরা মোটিভেট করব রাজ্যের হাওয়া. সঙ্গে ইউথ, সঙ্গে কোথাও শিবজানোবার, সঙ্গে মোটিভেট খাইনে হাসতে নিবয়া. না 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 na 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 yeah na 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 yeah. উৎসবের মেজাজে ভোট দেব আমরা, কারোর প্ররোচনায় আসবো না. আমাদের আছে রাইট, দামাল আমরাই, পাওয়ার অফ 18 থামবে না. Tổng thống ni bi sinh tươi vote na chương lên, để vô ni chúc kỳ lý chẳng cứ na ya. Chỉ ni vô tông vô đây damal chương, power of 18 বাধা কমিয়া. আমরা ইউথ, আমরা নতুনের ছোঁয়া, আমরা মোটিভেট করব রাজ্যের হাওয়া. সঙ্গে ইউথ, সঙ্গে কোথাও শিবজানোবার, সঙ্গে মোটিভেট খাইনে হাসতে নিবয়া. না 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 na 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 yeah na 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 yeah. ফাঁসল আগতলা বেসিক ট্রেনিং খলাও মণিপুরি রংনতুই কাইসা কুথুমং পান্দা খলাইজাখা বান্দো মানজাখা মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা মণিপুরিনি মন্ত্রী অকরা বীরেন সিং কাইসি সানুনতুই হাস্তিনি মন্ত্রী অকরাতে মণিপুরনি মন্ত্রী অকরানি ইয়াগো ইয়াফরি रखा. देखो, त्रिपुरा और मणिपुर का जो रिश्ता जो है ना, ये हजारों साल पुरानी है. त्रिपुरा का महाराजा मणिपुर का महाराजा का बेटी शादी करके फैमिली की तरह है, हजारों साल से. तो यहाँ में जितना मणिपुरी है ये ओरिजिनल त्रिपुरी है, त्रिपुरी मणिपुरी. तो ये लोग को ये काफ़ी यहाँ पे 2.5 लाख का माफ़ी है पूरा. तो हम ये अपील करने आ रहे हैं कि इस बार मणिपुर एक यूनाइट हो गया है मणिपुरी लोग, तो इसको भाजपा को वोट दे के भाजपा का सरकार बना के, तो जितना मणिपुरी इंडिजिनियस पूरा हजारों साल से है वो लोग के लिए इंतजाम जो है वेलफेयर ऑफ द मणिपुरी पीपल्स हु आर रिसाइडिंग इन त्रिपुरा, इसको देखभाल करने के लिए हम आया है. हम मेमोरेंडम मिला है, लेकिन मेमोरेंडम 10 पॉइंट मिला है, लेकिन इसको अभी ड्यू टू द इलेक्शन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट हम इसको ये देगा वो देगा ये करेगा बोल के डिक्लेयर नहीं कर सकता.
after formation of the government and with due consultation with the Honorable Chief Minister and the party of the त्रिपुरा बीजेपी, हम मणिपुरी लोग के लिए जो डिमांड है उसको मैक्सिमम फुलफिल करने के लिए कोशिश करेंगे। और मेरा ये अपील है यहाँ पे जितना भी मणिपुरी है इस बार खास करके 20 असेंबली सीट में हम लोग का डिसाइडिंग फैक्टर है, वो 20 डिसाइडिंग फैक्टर सीट में भाजपा को वोट दे और मोदी जी का स्ट्रेंथ बढ़ाए, इतना ही हम अपील करते हैं। ঘোষণা দিয়েছি যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যেভাবে বলছেন যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ বিশ্বাস আর প্রয়াস, আমরা সবাইকে নিয়ে আমরা চলতে চাই, আমরা সব সম্প্রদায়ের লোককে নিয়ে আমরা চলতে চাই। আমাদের গার্জিয়ান হচ্ছে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, আমরা ইনসেপারেবল, আমরা সবাই এক, আমরা সবাই এক এবং এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা বানাবো। আমার সেদিন নর্থ ইস্ট এই নিয়ে 2-3 বার আমাদের মুখ্যমন্ত্রীদের যখন বৈঠক হয়, আমার খুব ভালো লাগে। আমাদের এখানে মণিপুরের যশস্বী মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং এখানে আছেন, উনি ওনার বক্তব্যতে ভাষণে আমি ওখানে শুনছিলাম যে বারবার বলছেন যে আগে নর্থ ইস্টে যে রাজ্যগুলো ছিল সেগুলো মনে হতো যে কোথায় আমরা আছি সেটা কিন্তু ওনারা বুঝতে পারতেন না। কিন্তু আজকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আসার পর যে অষ্টলক্ষ্মী নাম দিয়েছেন এই 8টা রাজ্যকে, এবং সেটাকে মান্যতা দিয়ে উনি বলছেন যে উই আর ইনক্লুডেড নাও। আমরা মনে হচ্ছে যে ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা এখন আছি। আগে এই কারণে কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবের যে একটা অবস্থা সমস্ত নর্থ ইস্টের মধ্যে যেটা চারা দিয়েছিল, সেটা আজকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না। প্রধানমন্ত্রী যে বারবার বলছেন যে নর্থ ইস্ট যদি ডেভেলপ না হয় অ্যাক্ট ইস্ট পলিসিতে, তাহলে আমাদের দেশ কখনোই ডেভেলপ হতে পারে না। যে কারণে আজকে কানেক্টিভিটি বলুন এত ডেভেলপ করে গেছে যে আগরতলা থেকে মণিপুর ট্রেন যাবে আমরা কোনোদিন ভাবিনি, এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেই ব্যবস্থা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি করেছেন। ত্রিপুরাতে আমাদের এখন 9টা আর 7টা আমাদের যে নতুনভাবে ন্যাশনাল হাইওয়ে প্রায় 2220 কোটি টাকা সেই অর্থ বরাদ্দ দিয়ে এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে 6টা ন্যাশনাল হাইওয়ের আমরা কাজ চলছে। সমস্ত জায়গায় খালি উন্নয়নই উন্নয়ন। সব জায়গায় আমি বলি এই রাস্তা শুধু পিচের রাস্তা নয়, কনক্রিটের রাস্তা নয়। প্রধানমন্ত্রী যে আমাদের এই রাস্তার মাধ্যমে আমাদের রাস্তা দেখাচ্ছেন, আগামী দিন আমরা কোথায় যাব, ডেভেলপমেন্ট কোন জায়গায় যাবে, উনি সেই দিশা আমাদের দেখাচ্ছেন। আমাদের ইন্টারনেট বলুন, এখানে উনি যে হীরা মডেল আমাদের উপহার দিয়েছেন, ইন্টারনেট ত্রিপুরার ইন্টারনেট 3rd স্ট্রংগেস্ট ইন্টারনেট আমাদের সারা ভারতবর্ষের মধ্যে। যেখানে আমাদের রেলের কথা বলে আমি একটু আগে যেটা বলছিলাম, মণিপুরে গেছে, এখান থেকে ত্রিপুরা আগরতলা থেকে এখন 11টা এক্সপ্রেস ট্রেন যায়। 2023 বিধানসভা চংবারে নবুসকাঙ্গ তনে ত্রিপুরা মথানি अंगै कायसा कत लुकुथुम पान्दा खलाइजाखा करबुक आमचायो पान्दाओ फाइमानजा फैया त्रिपुरा मथानि चेयरमैन गुबाग्रा प्रदीप किशोर देबबर्मा कत लुकुथुम पान्दानि बिसिंतै 1115 नुखुंनि 3586 ভোটার আইপিএফ বদলিয়া করে ত্রিপুরা মথাও হাপাইয়া বসকাংনি 2023 বিধানসভা চংবারি নবসকাঙ্গ তনে তিনি ত্রিপুরা মথা বদলনি বখাতৈ করবুগ কাইসা কতর লুকুথুম পান্ডা সজাজাখা অ লুকুথুম পান্দানি বিসিংতৈ আইপিএফ বদলিয়া করে ত্রিপুরা মথা বদলনি বানা রংখা 1115 নুকুনি 3586 ভোটার আইপিএফ তিনি লিডার বানো দেবরমাতৈ মুসন রিয়াং খবৈ কুবনির তিনি ও পান্দাও 18000 ইসলাইব বরক গোবাং কুথুম খানি সাইমানজাখা অর ফাইমানজা ফাইকা 43 করবুক ত্রিপুরা মথানি বাতাইনাই সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা বিনি লগি দङ 43 করবুক ত্রিপুরা মথা ব্লক প্রেসিডেন্ট কিরণময় ত্রিপুরা বনকারিব ত্রিপুরা মথানি অজাमा गुबाग्रा प्रदीप किशोर मानिको देब्रमाबो थांगै बांजाखा। हर आंचलिक पार्टी ने अलायंस किया, फ्यूचर्स ने अलायंस किया, आईएनपीटी ने अलायंस किया, आईपीएफटी ने अलायंस किया। अलायंस करके कुछ मिला? इस बार 50 साल में पहला बार एक
लोकल आंचलिक पार्टी अकेला अपने बलबूते में फाइट कर रहा है अपना हाथ के लिए। सब लोग बोला दादा तुम्हार কাছে তো টাকা নেই, তুমি বিজেপির কাছে তো অনেক টাকা আছে, তুমি জিততে পারবো না। ठीक है, बहुत पैसा है उनके पास, मांग तो बहुत है। यहां भी आएगा, कौन है बीजेपी का कैंडिडेट? अच्छा आदमी है अशोक त्रिपुरा, लेकिन उसका पैसा नहीं। वो आएगा, बीजेपी का बड़ा बड़ा नेता आएगा, रुपया बांटेगा। आप लोग लेगा? आप लोग लेगा? क्यों? बीजेपी का रुपया लेना चाहिए आपको। नहीं लेना चाहिए। हमारा बात सुनो, क्यों हमारा बात सुनो, हम बोल रहे क्यों, हम बैठे, हमारा भी शरीर चल बैठ के बात। बीजेपी का रुपया क्यों लेना चाहिए जानते हैं? नहीं, इतना पुराना स्टाइल में मत जाओ, थोड़ा नया करेगा, थोड़ा नया स्टाइल करेगा, ठीक है? बीजेपी के पास रुपया आएगा, वो रुपया उनका बाप का है क्या? वो जो रास्ता में कॉन्ट्रैक्टर ने रास्ता का रुपया खाया है ना, जो रास्ता नहीं बनता है, जो स्कूल नहीं बनता है, जो नशा का रुपया है, जो ड्रग्स स्मगलर का रुपया है, कॉन्ट्रैक्टर का रुपया है, वो रुपया बीजेपी के पास, ठीक है? जब लोग आएगा रुपया देने के लिए तो आप लोग रुपया लो। उन्हीं बोल रहे आपने बीजेपी वोट करे, बोले हाँ ठीक है वोट करता से। कई बार तो আমি बीजेपी वोट कर, ठीक है नो प्रॉब्लम, टाका नहीं ना, उसका बाप का पैसा है क्या? ये आपका पैसा है, आपका पैसा ये लोग खा खा के मोटा बन गया। अगर तला में पैसा ले लो, पॉकेट में रखो, और 16 तारीख को जब आप वोटिंग करेगा तो बोलेगा ठीक है सर बीजेपी वोट करता से, जाके अनारस में वोट कर। प्रोग्राम आपका था, रास्ता नहीं बनाया ना, तो कॉन्ट्रैक्टर ने पैसा कमाया, नेता ने पैसा कमाया। बिजली नहीं आता है, जल में यहां पे पानी नहीं मिलता है, स्कूल का बिल्डिंग नहीं बनता है, कॉन्ट्रैक्टर रुपया खाता है, नेता रुपया खाता है। ले लो, अंबानी अदानी का पैसा ले लो, लेकिन ये मत भूलो ये इलेक्शन हमारा लास्ट फाइट है। ये इलेक्शन में हम लोग जीतेगा तो हमको कुछ मिलेगा, अगर नहीं जीता ना इस बार तो हम लोग का समय गया, हम लोग खत्म हो जाएगा। इसके लिए मैं बीमार होकर भी आपके लिए फाइट कर रहा हूं, इसके लिए शरीर में प्रॉब्लम है तभी भी आपके लिए निकलता हूं, इसके लिए मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। लेकिन भूपाग्रा ने खुद बोला कि हमको एमएलए नहीं बनना है, हमको त्रिपुरा को कुछ देना है, इसके लिए पूरा त्रिपुरा में करते हैं। और ये जो छोटा छोटा मीडिया है, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, कल तो देश का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, मैं एक बात अपना त्रिपुरा के बारे में सबको बोलना चाहता हूं। नुम त्रिपुरा नो सिनिया को आप लोग नहीं समझता, हम लोग से प्यार से बात करने से ना हम लोग मान जाते हैं, लेकिन हम लोगों को दबाने का कोशिश करेगा ना तो हम लोग का माथा उलट जाता है। मुबागरा को अगर आप प्यार से बोलता कि हम त्रिपुरा को कुछ देगा राइटिंग में, मैं मान जाता। हमको धमकी दिया ना, हमको धमकी दिया ना, ये मालिक के परिवार का महाराजा वीर विक्रम का नाती को धमकी दिया ना, तो मैं बोलना चाहता हूं क्षत्रिय का जब ताकत निकलता है ना तो यहाँ हमारा गरीब जनता से निकलता है। ये बात आप लोग लाना है, जो भी लाओ, मैं यहाँ में खड़ा हूं।
एक इंच पीछे नहीं हटूंगा, एक इंच यहां से नहीं झुकूंगा, और इस बार बड़ा से बड़ा को काट के नीचे जमीन में गिराऊंगा। हम लोगों का बहुत गौरव में होता है, आप लोग भोग रहा है, वो हम लोग का सुई लोग होता है ना, भाई को सुई सुई बोलो गुबागरा सांप्रदायिक है, बोलो गुबागरा ये है वो है। राजा त्रिपुरा का कभी भी बंगाली, मुसलमान, पिपरासा, कोई भी हो, चाकमा, मौ, उच्चई, सबको एक समान है। हमने शुजा के लिए मस्जिद बनाया, मियां साहब हमने आपके लिए मस्जिद बनाया 500 साल पहले, तो बुद्ध मंदिर भी बनाया हमने मां मंगल चंडी त्रिपुरा सुंदरी का सुरक्षा किया मंदिर का। तो हमने चर्च के लिए मिशन कंपाउंड में अगरतला में जमीन भी दिया। ये हमारा परिवार है। ये बीजेपी लोग आपका दाढ़ी देखकर आपको मुसलमान बोलते हैं, और जब विराट कोहली का दाढ़ी होता है तो उसको बोलते हैं भारत माता की जय। ये लोग नकली हैं। ये किसी का गला में क्रॉस देख के डर जाता है, किसी का टीका में देख के बोलता है वेरी नाइस। ऐसा नहीं होता है। हम लोग जो है वो है, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, हम लोग सब एक है। मैं उग्रपंथी नहीं हूं, मैं सबको प्यार करता हूं। ये फाइट हमारा अधिकार का है, किसी का अधिकार छीनने का नहीं है, किसी को बाहर करने का नहीं है। जिसने कहा कि आपको बाहर करना है बांग्लादेशी को बैक, जिसने विप्लव देव को बोला बांग्लादेशी, जिसने कहा त्रिपुरा पुलिस टेररिस्ट, जिसने बोला त्रिपुरा सरकार बांग्लादेशी सरकार, जिसने बोला चकमा को वापस बांग्लादेश भेज देगा, वो मैं नहीं। बीजेपी ने एक वॉशिंग मशीन बनाया है, जो भी नेता को वो वॉशिंग मशीन में डाल दो, धुल जाता है और एकदम ठीक हो जाता है। वो पतल कन्या है। आज जो नेता ने बोला चकमा को वापस बांग्लादेश भेज देगा, वो मथा का नहीं है, वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट है। जिसने बोला बंगाली को डिपोर्ट करेगा, इलीगल को, वो आज बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट है। और ये हमको सांप्रदायिक बोलता है, जिसने कभी भी शांति से, यहां में कहीं में दंगा नहीं हुआ, कहीं में झगड़ा नहीं हुआ। यहां में हमारा पुलिस है, मैंने आपको कभी भी उग्रपंथी नहीं बोला। जिसने आपको उग्रपंथी बोला वो बीजेपी में, सरकार में, पुलिस का प्रोटेक्शन में घूमता है। ये वॉशिंग मशीन से आप किसी को भी धो सकते हो, लेकिन हम लोगों का हुक्म 12 लोग बेवकूफ नहीं है। हम लोग जानता है, हम लोग को सब मालूम है। ये पिपरासा बेवकूफ नहीं, हम लोग सब जानता है। इस बार फाइट होगा। यहां में बुरे लोग, YTF तो है, YTF हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, है कि नहीं? हम लोग का बुरे लोग ना, यहां में डॉली भी है, डॉली hang on I said don't do me, we love you Dolly, you're a strong woman। हम लोग बुरी लोग पहला बार आंचलिक पार्टी ने 5-5 बुरी को एमएलए का टिकट दिया है, और इस बार गारंटी करके बोलता है कि इस बार बुरी का पहला बार त्रिपुरा का इतिहास में आंचलिक पार्टी से बुरी का एमएलए भी बनेगा, मंत्री भी। लेकिन हमारा बुरे गुमा को एक बात बोलना चाहता हूं, आपने बहुत प्यार दिया, स्पेशली गुमा लोग ने इतना प्यार दिया हमको। आपका प्यार ने गुबागरा को मजबूत किया। यहां में जो भी हम लोग अपनी पैसा लोग हैं, एक बार मेरे साथ गुमा बदल आई को तुम बोल दो, ठीक है? बुरे लोग नहीं, सिर्फ हम लोगों का सेकला और बुरा लोग बोलेगा, ठीक है? बुरा बोलो, बुरा बोलो, बुरा बोलो। आप लोग ताली मारो। आंसर हो रहा है कि नहीं? आपको इज्जत मिल रहा है कि नहीं?
ये गुबागना ने आपको इज्जत दिया है, सम्मान दिया है, क्योंकि हम आपको प्यार करते हैं, आपको इज्जत। तो 16 तारीख को बीजेपी का रुपया देकर उनको गरीब करना है, आपको धनी करना है। और सीपीएम को एक बात बोल दो, सीपीएम कॉन्टेस्ट में नहीं है। ये इलेक्शन के बाद 5 साल सीपीएम पावर का बाहर रहेगा। सीपीएम का लीडर घर से नहीं निकलता है। कांग्रेस का लीडर अगरतला में रोज मार खा रहा है। तो आपका वर्कर को कौन सुरक्षा देगा, कौन प्रोटेक्ट करेगा? एक मौत Tapsusurani kobor koknumara asuzaro na kubuni na kumani koktumarang ni bagay choyo na itong disang sati. My generation goes up first. We know our responsibilities. Come on, let's walk. Hand in hand. শহর থেকে গলি, গ্রাম থেকে পাহাড়, we are now 18, আমরা নিউ ভোটার। দলিনী সিমি বিশিং কামিতায় হাসু, we are now 18, जोंले নিউ ভোটার। কাকে ভোট দেব সেটা একান্তই আপন, গণতন্ত্রের ছবি আমরা যুব জনগণ। সাবন ভোট নাই আবসাগনি সাইসং, লুকরাদানি সাথী সঙ্গলে শিখলা লোকসং। আমরা ইউথ, আমরা নতুনের ছোঁয়া, আমরা মোটিভেট করব রাজ্যের হাওয়া। जोंले ইউথ, जोंले কোথাও সিপজাং নোবাই, जोंले মোটিভেট খাইনে হাসতে নিবয়া। না 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 yeah na 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 yeah. উৎসবের মেজাজে ভোট দেব আমরা, কারোর প্ররোচনায় আসবো না। আমাদের আছে রাইট দামাল আমরাই, পাওয়ার অফ 18 থামবে না। tổng thống ni bising tươi vote na chương lên, ke boni chukili chẳng cứ na ya, chini vô tông vô right damal chương আমরা ইউথ, আমরা নতুনের ছোঁয়া, আমরা মোটিভেট করব রাজ্যের হাওয়া। जोंले ইউথ, जोंले কোথাও সিপজাং নোবাই,